रामंकर चरित्र को थरे पढ़ुवा लोक तार जीवन बदल जाए। आज्ञा कम रामंकर कथा मु कौ कथा कहबी आपन को मु जाइथिली सेठी पिला मो बाबू ठिया होइतिला मु देखिली राम लक्ष्मण सुंदर चित्र आपन रखिछंती किंतु चित्र को नमस्कार कला बेले प्रणाम करी कहतु प्रभु चित्रटा मोर चरित्र रे परिणत हो। चित्र तो देखुछि चित्र देखिले पचारुछि आपण मान चित्र देखिले प्रणाम कले आखि बंद हुए ना खुली जाए। आया जाइथिले कोन पई टिके मुंड खेलातु संसार जेते देवता प्रणाम कले आखि बंद हो ना खुलिब। जगन्नाथ पुरी जगन्नाथ ठारू केदारनाथ बद्रीनाथ पर्यंत जोठी प्रणाम करेंगे आखि बंद हो ना खुलज कहीं कहले बाबू रे जा देखु चित्र मु तो भितर अच्छी जिते दिन पर्यंत भीतर सफा कर नौ लक्षे प्रणाम कले भी पैसा लाभ हेनी। भीतर को सफा कर बाहर तो छेना दौचु भीतरटा कौन कर छलना रखीचु ये जो छेना और छलना भितर टे बदला बाहर तो बढ़िया बढ़िया फल दौच क्या तू खाइबू ना ठीक ना भूल आया आउ भोगटा खाली देखी दिया मोर खाଇବା କଥା ना से एकादश दिन भात भोग ना रुटी भोग द्वादश दिन भात भोग मु दिए ना क्या मोर खाइबार अच्छी ना। अरे भाई भीतरटा को परिवर्तन कर ना हेनी परमात्मा भितर अच्छा जोगेश्वर कृष्ण अर्जुन कौन कहले ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानां जंत्रारूढ़ माया ईश्वर भितर अच्छा प्रमाण करेंगे परमात्मा कौ जिन लुचा छपा नहीं ईश्वर भितर अच्छा बोली प्रत्यक्ष प्रमाण देवी मु आपको पचारि आपण मोबाइल आप धरती आपण मोबाइल आप हाथ धरती मु पचारि मोबाइल कहार आप कौन कहे मोर मोर कहले हाथ कुआड़ जाए ये हर मोर ये बह कहीं मुंड जाए बुझीपार तो मूर्खर भी हम पंडितर भी हम ज्ञानी हम अज्ञान हम दुष्टर हम शिष्टर हम धनी हम निर्धन हम जी कह मोर हाथ कुआड़ जीव कहीं ना मु जोठी मोर से से कहला ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति हृदय ईश्वर अच्छा हृदय भितर माँ छलना रखीच आउ कहीं कहते गुरुवार दिन धला शाढ़ी न पिंधिले माँ मान को पाप लगे किंतु शाशु को गाड़ी देले हाँ धर्म हुए बुझीगले वस्त्र पुण्य कम पुण्य नहीं आमे तो जहाँ बुझीचु धर्म आ कहतु नहीं आज्ञा वर्ष मासे भल कम करदे 11 मास ता पावर रे चली जीव कौन बुझीपार ना कार्तिक मासटा टे शुद्धि माने पवित्र हो गले आउ 11 मास ता हाउआरे चली जीव आउ कौन आज्ञा अच्छा आपन को गोटे मास बाप प्रणाम पुओ को प्रणाम पुओ बाप को प्रणाम कर 11 मास गाली दब बाप केमती लगे आम शास्त्र ये गला बाट कहुई कौटी जहाँ ठीक सबुदिन कर जहाँ भूल केबे करना शास्त्र कौन कहे दीटा कथा कहे भूल को केबे करना भल को सबुदिन कर कौन आज्ञा सत्य कहला बेले मिथ्या कहला बेले कौन कहुई जे पाप ताकू सर्वदा छाड़ी दिया जे पुण्य ताकू सर्वदा कर किछि मुंडरे थिले बुझंते आज्ञा आज प्रचार कौन होची पचारुछि आज्ञा बंधु मानकु विद्वान लोक माने बसचंती जोगेश्वर कृष्ण गीतारे कहिले मु मास मानक भितर कौ मास पढ़ी ना गीता गीतारे कौन कहले मासानाम मार्गशीर्षस्मि ऋतुनाम कुसुमाकर मु मास मानक भितर मार्गशीर्ष ऋतु मानक भितर बसंत आउर तो बहुत कथा कहते मु फूल मानक भितर कौन मुझे केते कथा कहते ताले कौ मास को कृष्ण कहले भल मास बोली आज्ञा टे पार्टी खुलना आमे ठीक छाड़ खाई कौ दिन करूँ आओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कौन कृष्ण को कम भक्त आम कृष्ण किंतु जहाँ कहले मानवार नहीं कार्तिक मासटा आम बड़ कष्ट चलू ठीक ता परदिन कौन करूँ एटा हाड़ खाई छाड़ खाई आप बुझे मु बुझी नहीं तेज जा सेटा किंतु सेटा कौ मास आरंभ है मार्गशीर मासटा श्रेष्ठ बोली किए कहला आ भगवान कथा तो मानवे नहीं आम तो मानिक बस कौन कौन कहते बुझुच एवं धर्म करुच ये धर्मर पैसाटे मूल्य ना भाली बुझंतु आज्ञा
पचारुଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼େଇବି ଆପଣ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ଥର ଜଣେ ଜପୁଛି ଆଉ ଜଣେ କାମ କରୁଛି ଜଣେ ଲୋକ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବର୍ଷ ଯାକ କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ କିଏ ପାସ୍ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ସବୁଦିନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ବିଲରେ ହଳ କରିକି ଚାଷ କରୁଛି କିଏ ପାଇବ ଧାନ ତାହେଲେ କର୍ମରେ ଫଳ ହୁଏ ନା ପଢ଼ିଲେ ଫଳ ହୁଏ ପଢ଼ିଲେ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଫଳ ମିଳେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଲୋକ ବୁଝିଲା ପଢ଼ିଦେଲେ ଫଳ ହେବ ଆଉ ଯଦି ପଢ଼ିଲେ ଫଳ ହୁଅନ୍ତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଫଳ ହୁଏନି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧିକୁ କର୍ମରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ କର୍ମରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଫଳ ମିଳେ ଏତିକି ଯେଉଁଦିନ ମଣିଷ ବୁଝିବ ସେଦିନ ଜୀବନରେ ବେଶୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ମା ସ୍ୱଳ୍ପ କାମ ବିଶାଳ ଫଳ ଦେବ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଜି ମଣିଷ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିନା ଜୋତାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଗଡ଼ିଆ ବାଟରେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଯେଉଁ ବମ୍ ଭୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଇଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଉ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଏବେ ମାଆ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲେଣି ଏବେ ମାଆ ମାନେ ଚାଲିଲେଣି ବାଟରେ ବସିଲେଣି ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଲେଣି କମ୍ କଷ୍ଟ ମାସଟା ଯାକ ମାଛ ଖାଇବେନି ମାଂସ ଖାଇବେନି କ'ଣ ସହଜ ନା ସହଜ କଥା କି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାଆ ମାନେ ତ ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି ଉପବାସର ବାବୁମାନେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଉପବାସ ରହିବେ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ପୁରୁଷ ଲୋକ ଉପବାସ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଉପବାସର ଅର୍ଥ ଯଦି ବୁଝନ୍ତେ ନା ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା ବା କୂଳର ନିକଟକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତି ନା ଉପକୂଳ ବନର ନିକଟକୁ ଉପବନ ନୟନ ନିକଟକୁ ଉପନୟନ ବାସ ନିକଟକୁ ବାସ ମାନେ ବସିବା ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଈଶ୍ୱର ନିକଟରେ ବସିବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ତିଆରି କରିବା ନ ଖାଇବା କଥା କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଲା ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହେବ ଈଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବନି ଆଦୌ ନିରାଢାଳ ଉପବାସ କରିବନି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବନି ଉପବାସ ମାନେ ନିକଟରେ ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଯଦି ଉପବାସ କଲେ ପ୍ରଭୁ ମିଳନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିକାରୀକୁ ଆଗେ ମିଳିବ ନା ଆମକୁ ଆଗେ ମିଳିବ ଭିକାରୀ ତ ସପ୍ତାହରେ 3 ଦିନ ଉପବାସ ରହୁଛି କ'ଣ ମା କହୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ଆଉ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇଲେ ପୁଣ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଗେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ ନା ମୋତେ ମିଳିବ କାରଣ ମାଛଟା ସବୁଦିନ ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗଙ୍ଗାବାସୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କଲିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁମାନେ ଆଗେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରିଜର୍ଭ ଟିକେଟ୍ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଗାଧଉଛନ୍ତି ବା ତୁମେ ବେଳେ ଅଧେ ପାଣି ଆଣି ଗାଧଉଛ ଆରେ ଟିକେ ବୁଝିବା ଦରକାର କ'ଣ ବୁଝିବା ଦରକାର ଗଙ୍ଗା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝନ୍ତୁ ଗମନମ୍ କରୋତି ଗାହନମ୍ କରୋତି ଇତି ଗଙ୍ଗା ଜୀବନର ଗତିପଥରେ ଯିବେ କିଏ କେବେ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇନି ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ତାକୁ ପବିତ୍ର କରେଇଛି ତାକୁ ହିଁ ଗଙ୍ଗା ତାହା ହିଁ ପବିତ୍ର କରେ ବା କହିଲି ପବିତ୍ରର ଯୋଡ଼ିଏ କାମ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଲା ପୂର୍ବରୁ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବି ନାହିଁ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭଦ୍ର ଅତ୍ୟାଚାରିଣୀ କରାଇବି ନାହିଁ ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅଟା ଯଦି ମଦ୍ୟପ ହେଇଗଲା ନା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କଥା କହି ଛାଡ଼ିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜସ୍ମିନ୍ ହୋଟେଲ ପଛପଟର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲି ମୁଁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ପ୍ରବଚନ ସରିଲା ଖିଆପିଆ ସରିଲା ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମେ ପତି ପତ୍ନୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବର ବଧୂକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପତି ପତ୍ନୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ନବବିବାହିତ ପତ୍ନୀକୁ ପୁତ୍ର କହୁଛି କେହି ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି ପୁତ୍ରଟି ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଝିଅଟି ହେଉଛି ଜଣେ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପତ୍ନୀକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୁତ୍ର କହୁଛି କହିଲେ ଦେଖ ଆମ ଘରର ପରମ୍ପରା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେବା ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଛଣାକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ଏବେ ଦେଖିବ ଚାଲ ମୋ ବାପା ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବେ ମୋର ମା ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଗଲେ କାରଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ଘରେ ବିଛଣା ଦେଇଥିଲେ ତାର ପାଖ ଘରଟା ହେଉଛି ସେ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ତିଆରି ପୁଅ ବୋହୂ 2 ଜଣ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଗଲି ଦେଖିଛି ବାପା ମାନେ ବାପାର ବୟସ ବୁଝନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର ପୁଅର ବାହାଘର ହେଉଛି ବାପାର ବୟସ କେତେ ହେଇଥିବ ବାପାର ବୟସ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 62 63 ହେଲାଣି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାର ବୟସ ଆସିକି 80 ହେଲାଣି 80-85 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ାକୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି 60 ବର୍ଷର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ସିଏ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ସେ ବି ତାଙ୍କ ଶାଶୁର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ପୁଅ କହୁଛି ବୋହୂକୁ କାରଣ ଆମ ଘରର ପରମ୍ପରା
बापा माँ को सेवा करने बिना आम बिछना को जापर ना ये परंपरा को नष्ट मुझे करी ना। नम्र भद्र स्वर बधुटी कहूँ तुम्हें जदि एत दिन पर्यंत पाली आस मु कहीं करें। दुईज गले बापा माँ को मन में दया सृष्टि हम हाँ हाँ जाए हेतिक सारा टी तेल मारिदेला नमस्ते करके तुम जाओ सेटा अलग कथा। घरे आपण जो परंपरा चलेबे घरे जो आपण काम करेंगे आपण पिला माने शिखिबे ना नहीं। मुझे सकाल उठी बापा माँ को प्रणाम करुच्ची मो पिला को कहवाक पड़ोनी मु खाली नाम कले हेनी मु तो बहुत पढ़ी प्रातः काल उठिके रघुनाथ माता पिता गुरुना वही माथा चली ना नहीं। दिने मो बापा को मु प्रणाम करनी कि मो पुओ मत प्रणाम करनी कौन बुझुं ना आपण बेसी भल गाइबे ना कैसेट भल गाइब आया कैसेटा सुंदर स्वर गाइब ना आपण भल गाइबे। अरे जब मुझे न कर गाइबार कि अधिकार अच्छे मोर बेसी बोझ हो आज्ञा मु आगे करी कले जानी न कर बंद हेनी। आप जानते समर्थ गुरु रामदास जड़े गुरु थे समर्थ गुरु रामदास आप जानते शुणी कथा महाराष्ट्र जड़े अत्यंत सुंदर सन्थ से प्रति गाँ को जाती 5-7 वर्ष 5-7 दिन रहती लोक भल उपदेश दियंती। दिन गोटे गाँ को गले गोटे बुढ़ीटीए तार नातुणी ता पेटरे कृमि होती भाई सब कांदुची कौन बुझे ना मिठा भी छाड़ू नहीं ये बुढ़ी नहीं कि जाइए कौन बुढ़ी लोक तार बुझी कौन बोधे माने ये जो रामदास कहीदे छाड़द 7 किलोमीटर पाखापाखि मुझे भाल बुझ 3 कोश हाँ 3 कोश 6 किलोमीटर धरत 6 किलोमीटर बाबा रास्ता चल चलिका जाइए कौटी ना निजर नातुणी की धरी धरिकी जा पहुँची कहला गुरुदेव डाक्तर कही पेटरे कृमि होती आ मुझे जेते कहूँ से मिठा छाड़ू नहीं आपन टे कहीदे बोधे छाड़देव। बुढ़ी लोकटा तार विश्वास कौन कर लोक तो विश्वास आजिकल अलग साधु सन्त मान प्रति विश्वास ये देश में अच्छी ना बर्तमान पर्यंत साधु सीना साधना करूना किंतु लोकंर विश्वास बर्तमान पर्यंत अच्छी से बाबा गुड़ाक जेल कि शिष्य छाड़ूना ना कौन है आ कहीं से दुख कहते आया तार मूल कारण कौन लोकंर साधु सन्त प्रति बर्तमान पर्यंत विश्वास जाइने सी जाए कहला समर्थ रामदास टी हसिले कहले बाबा कौन से एक कम करती क्या मिठा छाड़ा कथा कहले किंतु लोकटा विश्वास कहले माँ गोटे काम कर मु 7 दिन ये रही तू शेष दिन आसबू मुझे दिन कहीदेवी से दिन मो मंत्र देवी से कहीदेवी से छाड़देव। बुढ़ी भाविला कि गोटे मंत्र फंत्र करिए बोधे पुणी नातुणी की बुही बुका नहीं गला 7 कौन बुझना 5-6 किलोमीटर गला फिर 6 किलोमीटर आसला 6 किलोमीटर गला फिर से दिन 6 किलोमीटर आइला आसिकी कौन कले सबू सरला रामदास कौन कले पिलाटी को कोल बसैले छोट छुआटे बसैले बस कहले मत तू मानु ना आज्ञा मु ठाकुर भाया आपण को माने कहला मु कहूँ तू मिठा खाइबुनी कहला आपण पाद छुई कहूँ मु मिठा केबे खाइबिनी। बुढ़ी तो रागिक से नाली है पाचिकी अरे रागिकी आखि लाल लाल करके कहला किए तुमको बाबा कहला हो कहला माँ मोर कौन भूल हो गला कहला से कथा तो से दिन कही पारि था मु बुढ़ी लोकटा 6 किलोमीटर गनी 6 किलोमीटर आसनी आज 6 किलोमीटर आसनी फेर 6 किलोमीटर जी से दिन कहीदे कौन तुम असुविधा होता हाँ बुझ तो रामदास जहाँ कहले मुझे कहूँ कहला माँ तो रागिबा स्वाभाविक किंतु जान मो जीवन कौन अवस्था कहला कौन कहला तू जो दिन तू गलु मुझे दिन ठार मिठा छाड़नी आ मु मिठा छाड़ा पर देखनी मत खाली किरकम से लगुच काठ चुबेला भाया लगे दिने छाड़ी 2 दिन छाड़ी 3 दिन छाड़ी 4th दिन खाइला लगे तो खाई हो बिना मिठार तो खाद्य खाई हम किसी असुविधा नहीं खाली चूड़ा तो खाई हो खाली भुजा तो खाई हो 5म 6ठ गला 7म दिन तू आसिलु तोते कहली मिठा छाड़ आ मु निजे प्रमाणित करनी जिन तो मिठा छाड़ दे होता ना कहला बाबा मत क्षमा कर मुझे कहला क्षमा करना बा मुझे परीक्षा करी मिठा छाड़देले छोट छोटा मरजी कि किसी असुविधा हो कि देखिए तो किसी असुविधा ना कथाटा बुझन तो जीवन में दिने दिए दिने कौन प्रकार सत्य को प्रचार करनी से कहले कौ प्रभाव पड़ो आज्ञा दुनिया जब ये कथार प्रभाव पड़ता ये देश में वृद्धाश्रम बढ़ंतानी ये देश में मंदिर संख्या जी बढ़ुची वृद्धाश्रम से बढ़ुची प्रवचन जी बढ़ुची लोक मान भर प्रवंचना से बढ़ुची कहीं कथा हो
आम लोक चरित्र भितर प्रवेश करवा जीवन में जो कथा गुड़िक बर्तमान प्रत्येक लोक विभाग भोग करुच्ची पढ़ा आप जानते गोटे कॉलेज पिला बापा कहूँ कहला जदि मत तुम्हें पढ़े पारनी जन्म करूल कहीं मुता घरे थाए मु संगे संगे किसी कहली से पिला को डाकिली संध्या बेले प्रार्थना कला बेले डाकिली मुझे बुझिलु बापा तू एभली पचारिबा कथा जानी थिले तो बापा तोते जन्म पर तंटी चिपी था तो यहाँ करना तेणु तू उत्तरटा दौचु ना आप जानते जड़े विज्ञ लोक कहले जड़े पुओ कहला मत जब दे न पार पोषि न पार जन्म करूल कहीं बापा राति शोला बेले रातर बापा को चलीगले कौटे मसे दि मास लेखिदे गले मो बापा को मुझे पचारि सी मत जन्म देले कहीं बापा को सी पचारा दरकार जे से जन्म देले कहीं से जो उत्तर दे पारती मुझे तो उत्तर देवी केमी जो दिन तो पुओ ते पचार तू जन्म दे कहीं से दिन तू बुझू पुओ को जन्म देवाटा केते आवश्यकता लोक पुओटे केते झील जन्म करते देवादेवी पूजा करते भक्ति कहीं ना पुत्र संतान मोर संपत्ति केवल सुरक्षा करनी मो संस्कार सुरक्षा कर मो उत्तराधिकारी या जीवन में सर्वस्व त्याग कर कौन पाई मो संपत्ति पाई मो संस्कार पाई घर करेंगे आपण आज लोक चाहिए मुझे खाली घर करी कौन आज्ञा काश्मीर पंडित घर करते ना नहीं केते दिन है काश्मीर पंडित को बाहर कर दे सारे आज कि पाखापाखि 30 वर्ष धरी काश्मीर पंडित बाहर के बुलूँ घर ना घर तैयारी करते से भी रही पार ना आप रे पिला को संस्कार दिंतु घर कले भी घरे रही पारे आप दिने समय आसूँ आपण घर को आपको बाहर कर दे बाहर लोक रे क्षमा करेंगे मुझे दिग को आलोचना नौ ना कि आपण मैंने विद्वान लोक अच्छा बुझी ने कहार उद्देश्य माँ चेष्टा करंतु जीवन में धर्म गोटे बहुत बड़ कथा कठिन कथा नुहे माँ एवं आपन को सामान्य कथा कहूँ धर्म कठिन कथा नुहे अच्छा माँ आपण मैंने खाऊँ ना ना न खाइले बंचीपारे आपण खाऊँ एटा कर्म किंतु निज छुआ को जिते लोरी गाई की खुआऊँ से से मार धर्म ना कर्म मार धर्म पालन कर बुझे तो सारे बापाटे स्वयं सार्ट पिंधुची से तार कर्म कि जिते निजर पिला को सार्ट पिंधाई दौची से कौन करुच्ची पितार धर्म पालन करुच्ची जड़े शिक्षक पाठ पढ़ुची कौन पढ़िले कौन पढ़ेबी सेटा हला कर्म पढ़ी पाठ को जो क्लास रे पढ़ाऊँगी सी है धर्म धर्म कौटी बाहर मिले ना धर्म शब्दर अर्थ हूँ जहाँ मते भल लगुच अन्य को प्रयोग करवा प्रवचन शब्दर अर्थ हूँ प्रकृष्ट वचन प्रबुद्ध वचन प्रकृत वचन प्रभुंक वचन और परिवर्तन वचन जो वचन कहला परे मनुष्य भितर गोटे परिवर्तन आसे मु कौन थी और कौन हवा को पड़ो जीवन में परिवर्तन को जे स्वीकार करे ताहा ही प्रवचन माध्यम मिले कहीं जानते माँ समाज रे दुई प्रकार प्राणी अच्छा दले शैक्षणिक प्राणी दले नैसर्गिक प्राणी शैक्षणिक प्राणी माने बुझंतु बिना शिक्षा रे जे बंची पारंती नहीं जीवन निर्वाह करि पारंते नहीं ताकू कहंती शैक्षणिक प्राणी आदौ शिक्षा दरकार नहीं नैसर्गिक प्राणी स्वाभाविक जीवन यात्रा मांकड़ को कौटी गछ चढ़ाई ट्रेनिंग दि जाएनि गाई को केबे पहरिबा पई कुआ जाएनि से स्वतः चले किंतु मनुष्यर संतान जन्म खेले आप देखिथिबे राति अधेरे गाईर पिला जन्म खेले मालिक आदौ जान नथिबो प्रातः काल रे बाछुरी उठी मार खाद्य खाउथिबो किंतु मनुष्यर शरीर मनुष्यर संतान जन्म खेले जदि धाई बा सेविका जदि सेवा न करिबो किमा शुश्रूषा न करिबो मोर विश्वास से पिला बंची पारिबो नाही परमात्मा मनुष्य को एते परमुखापेक्षी पशु मानक एते स्वावलंबी कहीं करिसंती कहना पशु मानकु संचालन करिबो मनुष्य सेथिपाई भागवतकार कहले आलोचना शुणी आपण माने अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म मोहि तले दुर्लभ नरकले बर नरक निस्तारण द्वार आमे जो मनुष्य शरीर पाइछु ये मागणार मिलनी आज्ञा अनेक जन्मर तपस्या फल मिली तपस्या बोले कौन बुझती आजिकल तपस्या शब्द भी अर्थ सब भूल कंटारे शोइबा जल रे बुड़ीबा
ଖରାରେ ପଞ୍ଚାଗ୍ନି ସାଧନା କରିବାକୁ ତପସ୍ୟା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତାହା ନୁହେଁ। ତପସ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ କହିଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସହନମ୍ ତପ। ଜୀବନରେ ଜୟ ଆସିବ, ପରାଜୟ ଆସିବ, ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ପ୍ରଶଂସା ଆସିବ, ଗାଳି ବି ମିଳିବ, ମାଳି ବି ମିଳିବ। ଲୋକେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ବି କହିବେ, ମନ୍ଦ ବି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯେ ଅଗ୍ରଗତି କରେ ତାକୁ ତପସ୍ୟା କୁହାଯାଏ। କିଏ କ'ଣ କହିଲା ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଯଦି ଯାଉଛି ତାହେଲେ କାହା କହିବା ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କାରଣ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ବହୁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଜିନିଷ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆଗରେ କହିବାର ଶକ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖରେ କହିବାର ଶକ୍ତି ହରାଇଥିବା ଲୋକଟା ପଛରେ ହିଁ କହେ। ଯେ ସମ୍ମୁଖରେ କହେ ସେ ଆଲୋଚନା କରେ, ଆଲୋଚନା କଲେ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ହୁଏ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା କେଉଁଠି ବସନ୍ତି? ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ବସନ୍ତି। ବସିଲେ ଗୁରୁ କହନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ଗୁରୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କିଏ କ'ଣ ମୋତେ କହିଲା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମରେ ଚାଲିଛି। ତ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମରେ ଚାଲିଛି କାହା ସହିତ କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭଲରେ ବୁଝନ୍ତୁ, କାହା ତାଳି ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗାଳି ପାଖରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତାଳି ଦରକାର ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗାଳି ଦରକାର। ମୁଁ ଭୁଲ କଲେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି କାଲି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଗାଳି ଦେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା? ମାଙ୍କଡ଼ ନଚଉଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ ଚା ଲୋକଙ୍କ କତରୁ ତାଳି ନେଇ ପଇସା ନେଇକି ଯାଏ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ପଇସା ବି ଦେଉ, ତାଳି ବି ମାରୁ। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ତାଳି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ତାଳି ମିଳିଗଲା ବୋଲି ମୋ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ ବୋଲି। ଯଦି ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଟିକେ ଦୟାକରି ଭାଇମାନେ ଯେ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ହଁ ନା କହିବେ। ଆଜ୍ଞାମାନେ ତ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିବେ? କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ସଂସାରରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଛରୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଭାରି ଭଲ କଥା। ଆପଣମାନେ ବି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି ସବୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବା, ତୁଣ୍ଡ ହଲେଇବାନି। ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବା, କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବା କାହିଁ, ବସିବା। ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ କିଏ ମା? ମନୁଷ୍ୟ। କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଣିଷ ବଡ଼? ବିଚାର କରିବା। ରୂପରେ ବଡ଼, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ମାସ ମାସ ପ୍ରସାଧନ କରିଥିବା ଏ ଭଉଣୀ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସେଇବା। ବର୍ଷା ଦିନରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଖୋଲିଥିବା ଗୋଟେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଖୋଲିବ, ଲୋକେ କାହାକୁ ଦେଖିବେ? ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ଦେଖିବେ ନା ଆମକୁ ଦେଖିବେ? କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା କରିବା, ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା, ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କୋଇଲି ଗାଇବ, ଲୋକେ କାହା ଗୀତ ଶୁଣିବେ? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଏଇସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼? ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛି ମୁଁ ୟା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ହେବି, ଭଲ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ହେବି, ଭଲ ନୃତ୍ୟବିତ୍ ହେବି, ଭଲ ନାଟକ କରିବି, ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶଂସା ଆଣିବି। ୟା ଜୀବନ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝ? କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ପରମାତ୍ମା ବହୁତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ଦାମୀ ଦାମୀ ପେଷ୍ଟରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ପଟେ ରଖିବା, ଆଦୌ ଦାନ୍ତ ଘଷୁ ନଥିବା ହାତୀର ଦାନ୍ତ ରଖିବା, ଲୋକେ କାହା ଦାନ୍ତ ନେବେ? ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ନେବେ? ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଣିଷ ବଡ଼? ସେ ହେଉଛି ବିଚାର। ଏ ଶ୍ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିବେ, ଆପଣ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ବି କହିଥିବେ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନମ୍ ଚ ସାମାନ୍ୟମେତତ୍ ପଶୁଭିର ନରାଣମ୍। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଏ ଚାରିଟି ମଣିଷ ବି କରେ, ପଶୁ ବି କରେ। ଜ୍ଞାନୋ ହି ତେଷମ୍ ବା ଧର୍ମୋ ହି ତେଷମ୍ ଅଧିକୋ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନେନ ହୀନା ବା ଧର୍ମେଣ ହୀନା ପଶୁଭି ସମାନ। ଯଦି ମଣିଷ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ନାହିଁ, ସେ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ, ପଶୁଠାରୁ ହୀନ। ଉଦାହରଣ ନେବେ, ସଂସାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଦଳେ ତୃଣଭୋଜୀ ପଶୁ, ଦଳେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଂସାଶୀ ପଶୁ। ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ପରମାତ୍ମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ମୋତେ କହିବେ, ପରମାତ୍ମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାଂସାଶୀ, ଯଥା ବାଘ, ସିଂହ, ଭଲ୍ଲୁକ, ମାଙ୍କଡ଼, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବିରାଡ଼ି, କୁକୁର, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ନା ନୁହେଁ? ଏଇ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନଖ ମୁନିଆ ନା ଚେପ୍ଟା? ନଖ ମୁନିଆ ନା ନୁହେଁ? କ'ଣ ସାର୍ ଟିକେ ହଁ ମା କହୁନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ପାଟି ଖୋଲିବାକୁ? ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ନିରାମିଷାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କର ନଖ, ମାଙ୍କଡ଼, ଛେଳି, ଗୋରୁ, ଏମାନଙ୍କର ନଖ କେମିତି, ଚେପ୍ଟା ନା ମୁନିଆ? ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଆମିଷାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନେ ଜିଭରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ଯେତେ ନିରାମିଷାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନେ ମୁଖରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ଜିଭରେ ଚାଟି ଚାଟି ପିଅନ୍ତି। କିଏ? ଆମିଷାଶୀ ପ୍ରାଣୀ। ଯେତେ ନିରାମିଷାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ମୁଖରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ଗାଈ ମୁହଁ ବୁଡ଼େଇ ପାଣି ପିଏ।
ठीक ना भूल आज्ञा आज्ञा जेते आमिषासी प्राणी से संतान जन्म हेले अंधरे जन्म हुए किछि दिन पर आखि खोले जेते निरामिषासी प्राणी से संतान खोला आखिरे जन्म हुए ठीक ना भूल आज्ञा ताले मनुष्य की प्राणी कहवाक पड़ो बुझे पड़ो आज्ञा मनुष्य की प्राणी बापा निरामिषासी प्राणी कि मनुष्यर बुद्धि अच्छी ना तेणु सोमवार गुरुवार रविवार खाइबिनी आउ 4 दिन खाइबी ये बुद्धि मनीष करिवो ना पशु करिवो पचारुछि आपन को ये बुद्धि किए करिवो मनीष करिवो कहना मनीष पाखरे बुद्धि अच्छी ना बुद्धि को दुरुपयोग कर दे परिवो आउ शास्त्र भी लिखि दबो दुनिया जेते पाप करूछ कर थरे नाम नाम नेले पार हे जिवो ये शास्त्र किए लिखिछि मनीष लिखिछि ना जड़े राजा पाखरे जड़े विद्वान साधु आसी कहले कह बाबू आपंकर देह जदि भल होनी मन कष्ट हो गोटे काम कर थरे राम नाम जप कर दियो तुम जीवन पार हम पाखरे रही पंजरा भितर बंधा हो 12 वर्ष थिला गोटे पक्षी शुआ कहला महाराज आपण ये बाबू कथार विश्वास करतुनि 12 वर्ष काल मु अच्छी पंजरा भितर मुक्ति हो पारे तुम केमी मुक्ति हे राम का नाम नेले मुक्ति हम ना राम का काम कले मुक्ति हम भाई राम का नाम नेले मुक्ति हम ना राम का काम कले मुक्ति हम काम कले मुक्ति हम राति पाई रामचंद्र राजा ही थांते पचारुचे बंधु मान आपण मान राति पाई रामचंद्र राजा ही थांते निष्पत्ति हो गला आपण मैंने जानते रामायण तो कहते वाल्मीकि रामायण पढ़ले जानते वाल्मीकि रामायण राम ता वर्णना और आमर ये तुलसीदास रामचरित मानस वर्णना भितर बहुत पार्थक्य अच्छे कहीं तुलसीदास समाज को परिवर्तन करने बहुत लीलार वर्णना कहीं समाज में लीलार परिवर्तन के लोक सीधा सीधा बुझीपारे ना तेणु से लीलार परिवर्तन कर उद्देश्य हूँ बंधु आप जानते दशरथ दिने मुंड केश कुंडौला बेले जो दशरथ मुंड कुंडौन देखिले केशरे गोटे धड़ा केश सृष्टि धड़ा केश जो धड़ा है संगे संगे गुरु वशिष्ठ निकट गले कहले गुरुदेव मोर वर्तमान बानप्रस्थ जीवार बयस है बानप्रस्थ बयस के जानते आज्ञा एगुड़ा मोर आलोचना होनी आज्ञा मनुष्यर जीवन को 100 वर्षर कल्पना कराई 100 वर्ष को 4टी आश्रम कराई प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष रु 50 वर्ष हूँ गृहस्थ आश्रम 50 वर्ष रु 75 वर्ष बानप्रस्थ आश्रम 75 वर्ष रु मृत्यु पर्यंत सन्यास आश्रम 4टी आश्रम 4टी वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णाश्रम व्यवस्था आम संसार चलूला जितेबाला से मुंड कुंडेला बेले धड़ा केश देखिले गुरु निकट कले कहले गुरुदेव मोर वर्तमान बानप्रस्थ जीवार बयस है रामचंद्र भी योग्य गुरुकूल पाठ पढ़ी आसी शस्त्र विद्वान शास्त्र भी विद्वान तेणु राम को अभिषेक करी मु बानप्रस्थ जीवी बुझीपार तो भागवत वर्णना आम करूँ भागवतर आलोचना करूँ भागवतर पारायण भी करूँ आज्ञा भागवत पढ़ी बंधु मान को पचारुँ भागवत अच्छे ना बयस तृतीय प्रापते तापरटा तेबे चलिब वन पथे कौन बुझन तो किंतु कई 51 वर्षर बन को गले ना आज्ञा भागवत कौन कम पढ़ुचु ना थोके धरी भागवत मुंड को हलाई तुंडरे गीत न जानीता परमार्थ केवल पारायण करुछु किंतु प्रमाण रूपक पढ़ुना बुझन तो भारतर संस्कृति थिला घरे पुत्र जन्म हेले पिता विदाय नौथिला कहीं जानी समाज रे जो लोक पाखरे 2 प्रकार ज्ञान अच्छी 50 वर्ष लोक पाखरे जोड़े ज्ञान थाए 25 वर्ष पर्यंत गुरुकूल रे पढ़िला 25 वर्ष पर्यंत गृहस्थ जीवन को प्रयोग कला बुझिपारुछन तो धैर्य धरिबा उचित कोठी पढ़िथिला गुरुकूल रे धैर्य धरला केतबेले माँ भी कहूँ स्त्री भी कहूँ किंतु केमिति धैर्य धरी परिवार को चलैया पड़ो ये ज्ञान केतबेले है गृहस्थ जीवन में थियोरी भी पढ़िला प्रैक्टिकल पढ़िला से लोक जो उपदेश दब ता काम उपदेशटा काम लगे ना नहीं से बानप्रस्थी मानकर काम थिला विभिन्न परिवार को जाऊले कहार भाई भाई कहार पति पत्नी कहार बाप पुओ कहार संपर्क जो संबंध बिगिड़ी जाऊला ताकू से माने सजाड़ुले कौन सी परिवार रे विवाद नथिला आज कहीं से कथा होची आज जानी लोक नीरव घरे बसची न जाना लोक बुली बुलिक प्रचार करुचे समाज बदल केमती ये समाज नष्ट हबार मूल कारण जानते निष्क्रिय सज्जन सक्रिय दुर्जन बहुत जानी घरे बसी न जाना लोक बुली बुलिक प्रचार करुचे कौन भाई यहाँ समाज रे
जे निजर भाग्य नियंत्रण करनी सी बर्तमान आमको डेउरिया बिकुची ठीक ना भूल आज्ञा ता भाग्य जे से नियंत्रण करता तो डेउरिया पिंधा तार मुक्ति होता तार तो आर्थिक दिग बदली था से अन्य मानक डेउरिया बिकुची कहीं कौन बुझुं ना आम भी ताठू बुद्धिया ताठू किणुचु बुझीपार तो कहीं जानते आमको कुआगला बाबूरे सबुतिर बुद्धि खेल किंतु धर्म बुद्धि खेलनी कौन कुआगला विश्वास मिलई हरि कौन आया तर्के बहुत दूर आउ कौन बैगण 2 किलो आने आप बजार को जी दोकानी कह बर्तमान तोलिकी आनिली गोटे पोका ना गोटे कणा ना गोटे खराब ना आपड़ 2 किलो बैगण आने झूला बढ़े देवे ना बाछिबे आया बाछिबे कौन सारे नीरव बसापी निष्पत्ति कर घर आस हाँ कौन करेंगे बाछिबे बैगण 2 किलो नापी आप विचार लगे ना विश्वास लगे आया विचार लगे बैगण लोक निश्चित पका थी निश्चित कणा थी बाछिबी नहीं पैसा दे कहीं देवी किंतु धर्म रे आपन कुआगला कौन कुआगला तर्क फर्क करना जे जाके मानले ठीक ना बोला आज धर्म नष्ट होई ए जुगरे धर्मर अभाव नहीं पारायणर अभाव नहीं आउ आपणकर कीर्तनर अभाव नहीं आदर्श को कर्तन करिवारे भी अभाव नहीं राम नामर कीर्तन चली किंतु प्रतिवर्ष बाड़ हाथे हाथे घुंचा होगी चलुची पड़िशार हो नहीं आज्ञा कहीं राम राज्य छाड़ी चली अयोध्या छाड़ी गले किंतु मु राम का आदर्श तो बुझिनी ना राम नाम जपिले चलो तेणु परवाड़ी के हाथे हाथे घुंचेले बुझिपार तो ये अनादर्श व्यक्ति माने समाज को नष्ट कर बुझाऊँ आपन को गोटे राम नाम जिते निजर गोटे केश को धड़ा देखिले बुझंतु आया संगे संगे गुरु पाखे बसिले कहले गुरुदेव मोर बर्तमान बानप्रस्थ बयस है एवं रामचंद्र को राजा करेंगे गुरुदेव कहले राजन एते शीघ्र कौन सी निष्पत्ति नियंतु नहीं कहले माने आपन तो कहीदे रामचंद्र राजा हम कौन कहीदे राजा हो राजा हाँ प्रक्रिया अच्छी ना राज्य सारा कह लोके कलश बसैबे तोरण बांधे विभिन्न प्रकार आयोजन करा पुरोहित वरण करा यज्ञ हम अभिषेक हम पगिड़ी रसम माने मुकुट राजा देवे पुओ पाइब ये सब विधान अच्छे आज्ञा ये विधान नक आप कहीदे कौन सांगे सांगे हो कहले यथा संभव ये विधान को आरंभ कर विधान आरंभ है जो दिन निष्पत्ति है ता पर दिन सकाळे रामचंद्र राजा हेबे जो तिथि आपण मैंने जानी सब कथा भल टे मन रखि था अच्छा तिथि बार नक्षत्र को निष्पत्ति करथिला किए आया रामचंद्र जो दिन राजा हेबे अभिषेक कथा को निष्पत्ति करथिला किए गुरु वशिष्ठ बड़ बड़ विद्वान बड़ बड़ पंडित बसित निष्पत्ति करथिले ना कौन सारे बुझछन तो अभिषेक है ना बण को गले आया एड़े बड़ पंडित निष्पत्ति करथिले तुम लग्न बर्तमान यही समय गले ठीक हम यहाँ अमृत बेला यहाँ काल बेला कौनटा है आया वशिष्ठ ठारू बड़ पंडित अच्छा मैंने काल को बदल देवे मो कथा बुझछन तो मुंड खटेले सत्य बुझे मुंड न खटेले असत्य पड़े बुझीपार से कथा मुझे कहली एड़े एड़े गोटे विद्वान निष्पत्ति करते है तार उदाहरण आपको खाली देली मुंड न खटेले या हुए आमर अवस्था आमको तो कहले तुंड खटाओ आम गीत गाइले किंतु बुझिले ता भितर सत्यटा कौन ये सत्य को जानापी आम भितर सत्यटा को अनुभव करने को पड़ो कौन राति सब कथा व्यवस्था हो गला निजे गुरु वशिष्ठ वस्त्र नहीं रामचंद्र को देले कहले राम आसंता काली यही समय तमे यही वस्त्र पिंधि राजदरबार को जीव यज्ञ मंडप को जीव तुमर अभिषेक हम मंगल स्नान करा एवं जो माने कौन मुकुट दशरथ मुंडरू शिर मुकुट रामचंद्र को दिज्व ताको पगिड़ी की रसम बोली कहते बुझिपार तो सब व्यवस्था कर दिए निजे गुरु वशिष्ठ देदेले आपण मैंने समस्ते जानती राति कैकेयी दरबार में सब बिगड़ी गला एक कौन आपण मैंने जाना आजिकल टीवी देखिले आप रामायण रामायण प्रवचन शुणुंट रामायण पाला देखुं आप जानते राति मंथरांकर प्रवृत्ति मंथरांकर प्रेरणा कैकेयी दुईटी वर पुरुणा वर मागिले एक आप जानते अधिक कहवा दरकार नहीं सका राति पाइले कौन है माँ भरत राजा हम राम बण को जी ए झील मैंने छुआ मैंने पार्टी बंद कर तुम तुम कम कर बस टे देख
ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦଶରଥ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦଶରଥ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ, ଏମିତିକି ପାଦ ଧରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ବାଲ୍ମୀକି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ହସ୍ତପାଦ ଧୃତବା, କାରଣ ହସ୍ତପାଦ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କାହିଁକି? ନିଜର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ବଣକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କୈକେୟୀ କେବେ ଏକମତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେଲା? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଣକୁ ଯିବେ। ଶେଷରେ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ରାଜା। କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଦୟାକରି ଟିକେ ଆସିବେ। କହିଲେ କ'ଣ? ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରକୁ ବଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ବହୁ ବୟସରେ ପୁତ୍ରଟି ପାଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ପୁଣି ନିଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାଇଛି। ନିଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ପୁଅକୁ ଏ ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ପୁଅ ମୋ ଠାରୁ 14 ବର୍ଷ ଦୂରେଇ ଯିବ, ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ହେ ଗୁରୁଦେବ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ ସେ ବଣକୁ ଯିବ। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାଜାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ କହିଥିଲେ, ସେଇ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନବାସର ବେଶ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବନବାସର ବେଶ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ୟା ଭିତରେ ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ମୋତେ ବଣକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାମ କେମିତି ଜାଣିବେ? କାହିଁକିନା ଏ ତ କୈକେୟୀଙ୍କ ଅନ୍ତପୁରରେ ହେଇଛି ନା, ରାମ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ରାମ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟର ମିନିଟିଏ ପୂର୍ବରୁ ବରଂ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି, କିନ୍ତୁ ସମୟର ଅତିକ୍ରମଣ ହେବନି। ବାଲ୍ମୀକି କହୁଛନ୍ତି, ରାମ ଦ୍ୱିର୍ନଭାସତେ, ରାମ କେବେ ଦୁଇଟା କଥା କହିନାହିଁ, ଯାହା କହିଛି ତାକୁ କରିଛି। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ, ରାମ ବାପାଙ୍କର ଆଦେଶ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଖାଲି ଏତିକି କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଦେଶ ବଦଳିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ଆଦେଶ ବଦଳି ଯାଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ରାମ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ବାପାଙ୍କର ଆଦେଶ ବଦଳି ଯାଇଛି କହୁଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଏତେ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ, ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ୱରରେ, କ୍ରନ୍ଦନ ଭାବରେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ବାପାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଲେ ପର୍ବତର ଶିଖରରୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବି। ବାପାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଲେ ମୁଁ ହଳାହଳ ବିଷପାନ କରିପାରିବି। ବାପାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଲେ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବି। ବାପାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଲେ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରି ବାପାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଦେଇପାରିବି, ବାପା ଯଦି କହିବେ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜି ପଚାରୁଛି, ରାମଙ୍କ ନାମ ନେଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ, ବାପାର କଥାକୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାନି ନିଏ ନା ଯୁକ୍ତି କରେ? କାହିଁକି ହେବ? ଏମିତି କ'ଣ ହେବ? ତମ ଟାଇମ୍ ଗଲାଣି। ତାମାନେ ବାପ ଗୁଡ଼ାକ ମୂର୍ଖ, ପୁଅ ଗୁଡ଼ାକ ପଣ୍ଡିତ। କାରଣ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲା କିଏ? ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲା କିଏ? ବାପା ନା କିଏ ପଢ଼େଇଥିଲା? ପାଠ ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ବାପକୁ ମୂର୍ଖ କହିବ କିଏ? ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଉ, ତାର ଭୁଲ ହେବନି, କାହାର ଭୁଲ? କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାମଙ୍କ ନାମ ନେଉ। ରାମ କ'ଣ କହିଲେ? ବାପା କହିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଆଦେଶରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତନ କରିବାର ନାହିଁ। କାଳିଦାସ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଣାମ୍ ହ୍ୟବିଚାରଣୀୟା, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ କେବେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଗୁରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାପାଙ୍କର ଆଦେଶ ବଦଳି ଯାଇଛି, ତୁମକୁ 14 ବର୍ଷ ବଣକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେତିକି ମିନିଟ୍ କହିଲେ ସେତିକି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ ଲାଗିନି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାମ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ବାପା କହିଥିଲେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ, ବାପା କହିଲେ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ମୋର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ବାପାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେବେ, ମୁଁ ଯଥା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ।